Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble quatre sortes de gâteaux à base d'amandes, franchement magnifiques. Je les décore avec le goût aussi et c'est pas trop compliqué. Donc, restez avec moi, je vous donne les ingrédients plus la préparation. كيف قلت السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد 4 اشكال ديال حلويات اللوز صراحه اللي كيجيو في المنظر وفي المذاق رائعين. دونك بقاو معايا غنعطيكم المقادير والطريقه. Donc pour notre fracasse aujourd'hui, donc ici j'ai mis 500 grammes de farine. Donc هنا درت 500 غرام ديال الدقيق، une pincée de sel، قبيصه ديال الملح، 100 grammes de beurre، عندي 100 grammes ديال الزبده، 2 cuillères d'eau de fleur d'oranger، جوج معالق ديال المزهر، une cuillère d'huile، معلقه الزيت، et une cuillère de sucre سمول. دونك هادو هما المقادير اللي كندير انا في العجينه ديال كعب غزال. Donc c'est ça les ingrédients que j'ai mis moi dans la pâte de corne de gazelle. Pour la farce, ici j'ai 1 kg d'amandes que j'ai épluchées, donc émondées, épluchées. Donc عندي كيلو ديال اللوز اللي سلقته وقشرته، غادي نطحنو مع 500 غرام ديال السنيده. Donc je vais le mixer avec 500 grammes de sucre en poudre. Donc 1 kg d'amandes, 500 grammes de sucre en poudre. Si vous avez mis 500 grammes d'amandes, donc la moitié, c'est-à-dire 250 grammes de sucre. Donc هنا عندي كيلو ديال اللوز، دونك درت نص كيلو ديال السنيده. الا بغيتو ديروا مثلا غير 500 غرام نص كيلو ديال اللوز، ديروا ربع ديال السنيده. بعد ملي كيطحن كيولي في طحانه مزيانه، يكون ولي كيعجينه. دونك ديك الساعه كنزيد عليه جوج معالق كبار ديال الزبده ou je معلق ديال المزهر. Donc et après, quand je vais obtenir la pâte d'amande, j'ajoute 2 grandes cuillères de beurre et 2 cuillères de l'eau de fleur d'orange. Et là on va passer à la préparation de ce corps de gazelle. Je vais vous montrer 4 sortes de gâteaux que je vais faire avec cette pâte et ces amandes là. دونك هنا بالنسبه للوز ديالي طحنته مزيان حتى ولا بات كومسا، طحنته مزيان. زدت عليه تقريبا 2 معالق ديال الزبده وغادي نزيد عليه شويه ديال المزهر. Donc pour les amandes, j'ai bien moulé jusqu'à ce que j'ai obtenu une pâte comme ça, pâte d'amande, et j'ai rajouté 2 cuillères de beurre et je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger. Donc là je rajoute un peu d'eau de fleur d'oranger. الا عندكم مسكه حره تزيدوها، انا ما بقاتش عندي دونك ما درتهاش. Donc si vous avez la gomme arabique, franchement vous pouvez l'ajouter, ça donne un bon goût. Moi j'en ai plus donc je l'ai pas ajouté. Et voilà, ma pâte elle est déjà prête aussi. Je l'ai mis un peu au frais. Donc là je commence à former mes cornes de gazelle. دونك العجينه ديالي هي واجده، درتها شويه في الثلاجه على ما وجدت الحشوه ديال اللوز، ودابا غادي نبدا نصوب كعب غزال ديالي. Donc là j'ai préparé ma farce. Donc là j'ai mis comme ça comme des petits boudins pour mes cornes de gazelle, et j'ai mis des petits boules comme ça. Je vais vous montrer
deuxième sorte de gâteau que je vais faire avec. Donc هنا كيف قلت درت حرابل هكايا صغار باش غادي ندير كعب غزال ديالي، ودرت كويرات صغار. انا غنوريكم اشنو غادي ندير بهاد الكويرات الشكل الثاني. دونك بقاو معايا نوريكم كيفاش غادي ندير. دونك لا كناخد bien sûr j'ai aplati la pâte avec la machine la partie la plus fine. donc العجينه ديالي سرحتها بالماكينه ديال كعب غزال، درتها في النمره الرقيقه كاع. ودابا كناخد هكا شريحه ديال سميتو الحشوه، كنحاول نضغط هنا، نحاول نضغط ونشكل في نفس الوقت كعب غزال. donc j'appuie là pour sortir tout l'air qui est à l'intérieur et en même temps je forme mes cordes de gazelle. donc كنورك على الجناب باش نخرج الهواء، وعاد كنشكل كعب غزال ديالي. donc فوالا كنطلع عاد سميتو القناة، كنسد هنا مزيان. après je coupe ومن بعد تنقطع. فوالا هاي كعب غزاله ديالي كيف كتشوفوا. donc voilà mes cornes de gazelle. je vais faire avec vous une deuxième. ندير معكم واحده اخرى. donc là j'appuie là, toujours je commence par le centre pour sortir l'air à l'extrémité. كنبدا هنا بالوسط، كنحيد الهواء وكنمشي حتى الجناب. هنا غنشكل كعب غزال، كنبدا بالتحت ومن بعد كنقوس، كنحاول نرقق الفوق. je commence par le bas, après je monte et j'essaie que la partie là-haut soit un peu fine. Là je vois qu'il y a un peu d'air, donc je prends un cure-dent pour le sortir. donc là je pique. كيتبان لي شي بلاصه فيها منفوخه فيها الهواء، كنتقب بالكيردون باش كنحيد. donc voilà je serre bien، نسد مزيان الجوانب، عاد كنقطع. et après voilà je forme. voilà donc je vais former avec vous une troisième et une dernière, comme ça je vous montre la deuxième sorte. donc هنا غادي نوريكم وحده ثالثه الاخرى، وغادي من بعد نوريكم الشكل الاخر اللي غادي ندير بهاد سميتو. donc toujours hop. et après donc voilà comme vous voyez là. donc et les cornes de gazelle, il faut les laisser, quand je vais tout finir normalement il faut les laisser bien sécher jusqu'à le lendemain. et après on va les mettre 3 trous pour les piquer, badigeonner avec le beurre, et après on va les cuire. donc là j'ai mis 3 sortes de cornes de gazelle, 3 cornes de gazelle. je vais vous montrer ce que je vais faire avec l'autre pâte. donc بالنسبة للنوع الثاني pour le deuxième sorte de mon gâteau,
Je prends une amande, je la coupe comme ça à 3. Donc, une amande, je la coupe à 3, comme ça. Hop. Hop. Là, j'ai déjà pris un peu de ma pâte, j'ai rajouté un peu de cacao. Donc, هنا خديت شوية د العجينة ديالي ديال الكعبة وزدت فيها شوية ديال الكاكاو وسرحتها. Donc là, je l'ai aplati et je prends une autre blanche et je la mets au-dessus. Donc كناخد وحدة قهوية كنديرها لتحت وكناخد وحدة بيضاء كنديرها من الفوق. Excuse-moi. Donc البيضاء كنديرها من الفوق والقهوية كنديرها من التحت. Et je prends celui-là. Normalement, vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces pour les gâteaux. Donc كناخد هذا اللي مرشوم بحال هكا باش كندير هاد الحلوى ديالي. دونك هنا غادي نبدا نقطع. Donc je coupe comme ça. Donc كنرشم بهذا. Donc voilà, et après je retire le reste de pâte. De toute façon, je vais la refaire. Donc je retire le reste de pâte. Donc là, mon gâteau il est comme ça. En bas il est marron et en haut il est blanc. دونك شتيو الوريضه ديالي هذه سميتها حلوه الوريضه. الوريضه ديالي من تحت قهويه ومن الفوق بيضه. Donc je prends ma farce. Donc là les petits boules que j'ai préparés tout à l'heure, دوك الكويرات اللي وجدت قبيله. Donc كناخذ وحيده كنحطها الوسط وكنحاول نهز هاد الجناب الوسط comme ça à chaque fois نهز الجناب هكا. Donc je prends une à chaque fois et je la mets au milieu. À chaque fois je prends une, je la mets au milieu, je prends une, je la mets au milieu. Et après les amandes c'est pour fixer ici au milieu. Donc là comme ça pour bien fixer. اللوز باش كنفيكسي هذاك الوسط pour que vous voyez bien. Donc et après je prends les deux extrémités comme ça كناخد هاد القنات وكنسد. دونك كناخد هاد القنات وكنسد. دونك نجمع هاد القنات هادو اللي كتشوفوا. Donc les deux là je les prends et je les colle comme ça. Je prends les deux comme ça et je colle. Et voilà, ma fleur elle est faite. Elle est magnifique, franchement ce gâteau j'aime bien le faire. Le design j'aime bien, et après la cuisson je mets un peu de nappage au-dessus pour donner une brillance. Donc من بعد ما كطيب هذه كتعجبني في المنظر ديالها. من بعد ملي كطيب ندهنها بالناباج باش كتعطي واحد لا بريونس. دونك غنعاود معكم واحده اخرى. Je vais refaire une deuxième avec vous. Je prends ma farce, je la mets au milieu. Je prends tous les coins qui sont là. Je les mets au milieu. كناخذ هذاك هاد الجناب اللي هنا هو اللي كنهزو نديرو الوسط au milieu.
Et après, je fixe avec un morceau d'amande. كنفيكسيها بطرف ديال اللوز، ومن بعد كنبقى نقرص هاد الجناب، نجمعهم بحال هكا ونقرص مزيان باش ما يتحلوش في الفران. نقرص هكا، دونك نضغط عليهم مزيان. فوالا، شوف كيف كتجي زوينه. Donc là, je vais refaire encore avec vous. Voilà. Je mets hop, hop, hop. C'est pas difficile, mais il demande un peu de patience. En général, toute la pâtisserie, elle demande de la patience. ماشي صعيبة، مي كتطلب شوية صبر. كيف قلت، الحلويات كاملين الا ما عندكش لا باسيونس، ما عندكش الصبر، يمكنش ديريهم. Et voilà. Donc là, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je vais finir ma pâte avec ma farce. Et après, je vous montre le résultat. Donc غادي نكمل الحشوة ديالي والعجينة ديالي، ومن بعد نوريكم ملي غنسالي كاع الشكل. Je fixe. Hop. Et ça va bien. شتيو. Donc à bientôt. Donc là, comme vous voyez, j'ai coloré ma pâte avec deux couleurs, vert et violet, pour vous montrer troisième sorte de gâteau à base d'amande. Donc هنا كيف كتشوفوا لونت العجينة ديال الكعبة بجوج الالوان، عندي هنا موف وخضر. غادي نوريكم الشكل الثالث اللي غادي نحتاج ليه. هادو عندي الصغير والمتوسط والموين وهادي. Donc pour le troisième sorte, j'ai besoin de ça. Donc ça, le grand, le moyen et le plus petit. Et avec ça. Donc d'abord, je coupe, je laisse le moyen pour la pâte blanche. Et je coupe juste avec le plus grand et le plus petit. Donc je coupe des fleurs. كنخلي المتوسط غندير بالعجينة البيضاء، وغادي نقطع بالكبير والصغير. دونك ها هو الكبير، هو هذا. Le plus grand, c'est celui-là. Donc, je coupe. D'accord. Hop. Et je coupe avec le plus petit, parce que j'en ai besoin pour décorer ce gâteau. Donc نقطع بالكبير والصغير باش غنصوب هاد الحلوة ديالي. Donc je vais faire pareil avec le violet et on se retrouve après. Donc غادي نقطع حتى بالفيولي بحال هكا، وغادي باش ما نطولش عليكم في الفيديو غادي نتلاقاو من بعد. Donc voilà, j'ai toutes les couleurs que j'ai besoin pour mes gâteaux. Donc ها هو كتشوفوا عندي كاع الالوان اللي غنحتاج الحلوى ديالي. Donc là j'ai mis un peu de pâte de date. درت هنا شويه ديال الحشوه ديال العجينه ديال الكعبه.
درتها ما بين جوج وراق. درت je la mets entre deux feuilles de papier cuisson ou même entre deux plastiques. Là je vais couper avec ça des ronds comme ça. غادي نقطع دواور. Ils doivent être cette épaisseur là خصهم يكونوا في هذا العرض هذا تقريبا. Ici j'ai un peu de blanc d'œuf. Donc ici j'ai déjà coupé avec ma pâte avec celui-là, et la farce je l'ai coupé avec celui-là, il est plus petit. Donc déjà العجينة قطعتها بهذا، والحشوة ديال اللوز قطعتها بهذا صغر منه شوية. دونك دابا بالنسبة للمونتاج انا غنوريكم كيفاش غادي ندير. Donc pour le montage je vais vous montrer. Donc là pour les rangs je mets un peu de blanc d'œuf sur le côté pour coller mon gâteau. Donc كندير بيض البيض في الجناب باش نلصق، حيت غادي نعاود نسدها بوحده اخرى من الفوق. دونك كندير بيض البيض هكا. دونك فوالا كندير بيض البيض. Donc je pose au centre ma farce d'amande comme ça. Donc là j'ai mis la farce et là je vais refermer avec la pâte comme ça. Donc كنعاود نسد بالعجينة بحال هكا. Donc là j'ai couvert avec l'autre pâte et j'ai celui-là juste pour fermer. Donc là où j'ai mis le blanc d'œuf. دونك غير باش نتاكد بلي راه غتسد ليا الحلوه ديالي. دونك نعاود نورك على داك الجوايه اللي درت فيهم بيض ديال البيض. دونك في نفس الوقت كنسد وفي نفس الوقت كنعطي واحد ديكور اخر بهاد السنينات ديال هذا. دونك en même temps je ferme et en même temps je donne un décor avec celui-là parce que les regarde comme une petite fourchette. Donc là j'ai fini à coller. Donc ساليت لصقت هذوك الجناب. Donc là je mets un peu de blanc d'œuf et je mets comme ça une verte exemple, et je mets un peu de blanc d'œuf et je mets une autre blanche et je remets encore un peu de blanc d'œuf et je mets la plus petite en vert. Donc كيف قلت كندير شويه بيض البيض كنلصق هذه خضره، كنعاود ندير شويه بيض البيض كنلصق هذيك المتوسطه اللي قطعت متوسطه بالبيض، وكنعاود ندير بيض البيض وكنعاود نلصق ندير وحده خضره من الوسط. Donc je vais faire pareil avec la couleur violet. Donc je mets un peu de blanc d'œuf, je mets une violet, je mets blanc d'œuf, je mets une blanche, je mets blanc d'œuf et je mets une petite violet aussi comme ça.
Franchement, c'est joli, très joli. Donc je mets un peu de blanc d'œuf. Je reprends une violet. دونك كندير بيض البيض، نعاود ندير وحده بالموف بنفسجي، نعاود ندير بيض البيض باش نلصق وحده بيضه موين، وندير بيض البيض ونعاود نلصق وحده من الفوق هكا violet. Donc et je continue comme ça avec jusqu'à la fin de ma pâte. Donc avec celui-là, donc je prends un peu de pâte, je prends un peu de pâte et je la colle ici comme ça. دونك كيف قلت كناخذ شويه د العجينه بهذا وكنعاود نلصقها هنا، وراك عليها كنلصق واحد الوريضه. دونك ندير شويه ديال un peu de blanc d'œuf pour coller la pâte que je vais mettre ici et la coller comme ça chaque fois. Hop, دونك كناخذ واحد الوريضه صغيره وكنلصقها هنا بالعجينه. Et voilà, j'ai fini mon troisième décor de gâteau d'amande. دونك ها هو كملت الشكل ديالي، كيجي زوين حتى في الحطه في البلاطو كيجي رائع. Donc pour le quatrième sorte de gâteau d'amande que je vais vous montrer dans cette vidéo, donc là j'ai pris la pâte d'amande, je les mets en boudin comme ça fine. دونك بالنسبه للشكل الرابع اللي غنوريكم في هذا الفيديو ديال نوع من انواع حلويات اللوز، خديت الحشوه ديال اللوز درتها هكايا حرابل صغيورين، غادي ندهنها ببيض البيض. جو في لا باديجوني avec le blanc d'œuf, juste le blanc d'œuf comme ça. Donc les trois je vais badigeonner avec blanc d'œuf. Hop, je badigeonne avec le blanc d'œuf et après je vais mettre des grains de sésame. Donc je mets des grains de sésame ومن بعد غادي نفندها في الجنجلان، كلها غادي نفندها في الجنجلان. دونك جو روتورن كنقلبها ندير الجنجلان من التحت عاود. دونك خاصها كلها تكون مفنده. هذه كتسمى الشميعه، هذا الشكل كيتسمى الشميعه. انا غنوريكم كيفاش غنديروا ليه. Ce dernier modèle s'appelle une bougie. Je vais vous montrer comment je vais faire sous forme d'une bougie. Donc là, je mets les grains de sésame partout. Là, il n'y a pas assez de blanc d'œuf, c'est pour ça les sésames ne sont pas collés. دونك بعد المرات كتشوفوا شي بلاصه ما لاصقش فيها الجنجلان حيت ما فيهاش بزاف بيض البيض. دونك hop, c'est cassé, donc c'est facile de les coller comme ça. Il faut bien rouler pour que les grains de sésame rentrent. Donc et après là je coupe نقطع صغيورين comme ça pour avoir même taille. Donc voilà, et après j'ai pris un peu de pâte et j'ai pris un petit rond comme ça. Je coupe des petits ronds, donc juste pour poser ma bougie. Donc je mets
un peu de blanc d'œuf pour que ça colle. Donc je pose au-dessus et je mets encore un peu de blanc d'œuf là et je pose encore un peu de pâte. Et là, j'ai quelques clous de girofle. Donc, je prends un et je le retourne, c'est-à-dire la tête, je la mets en bas. Et je le mets au milieu, à l'intérieur. Et voilà ma bougie. C'est simple, facile à faire. Donc, j'ai mis la pâte en bas, j'ai mis la pâte au-dessus et j'ai mis clous de girofle pour former là où on allume la bougie. دونك كيف قلت خديت هذا قطعت به دويورات صغيورين كنشد واحد الدويوره كندهنها ببيض ديال البيض وكنحط فوق منها الشميعه ديالي وكندهن ليها الراس ديالها بالبيض ديال البيض وكنعاود نحط دويوره اخرى ديال العجينه من الفوق وكناخذ القرنفله الراس ديالها كنديرو لتحت وهذا الفوق. دونك كنخشي الراس ديالها لتحت مزيان في هاد ديالي في سميتو وهي الشمعه ديالي واجده. دونك فوالا سي سا qu'on l'appelle la bougie, c'est sous forme de bougie. Donc voilà, هادو هما الشميعات ديالي. Voilà mes bougies. La partie quoi? Et voilà mon plateau, il est fini, mes gâteaux sont finis. Donc même la décoration, donc ça c'est la fleur que j'ai mis avec les deux couleurs cacao et blanc. دونك هذه الوريضه ديالي اللي درت بالكاكاو سميتو من بعد ما طابت دهنتها بشويه د ناباج مخلط مع الجليكوز. دونك à la fin j'ai après la cuisson je l'ai badigeonné avec un peu de nappage mélangé avec la glucose. Ça, les fleurs que j'ai mis avec les deux couleurs violet et vert. Donc c'est pareil, après la cuisson, j'ai badigeonné avec le nappage et j'ai mis et j'ai décoré avec des petits bonbons ou petits dragées comme ça. دونك كيف قلت هاد الوردة ديالي بالحمر بالخضر والبنفسجي من بعد ما طابوا دهنتهم بشوية ديال الناباج وزوقتهم بعد هاد الفوينيدات هادو ارجونتي. الكعبة ديالي كنخليها سامبل نورمال وهادو الشميعات ديالي. Donc, et ça, c'est les bougies. Donc, après la cuisson, elles sont comme ça. Donc, j'espère que j'étais claire pendant l'explication. كنتمنى نكون وضحت لكم مزيان كيفاش تصوبوا هاد الشكل ديال اليوم. ما تنساوش تلايكيو لا فيديو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وان شاء الله احنا مازال في حلويات ديال العيد. دونك شجعوني غنعطيكم المزيد من الوصفات ديال العيد ان شاء الله. دونك comme j'ai dit, n'hésitez pas de liker ma vidéo, appuyer sur la cloche pour recevoir tous mes nouveautés. Et là je suis en plein de préparation de gâteaux pour l'Aïd. Donc encouragez-moi pour que je vous donne plus de recettes. À bientôt. Ma salama.